السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع الدرس نيميرو 14 هو les mouvements plans. Les mouvements plans sont répartis à 3. يعني 3 parties فيها. Les mouvements d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme qui est destiné aux يعني toutes les branches. Mouvement dans un d'une particule chargée dans un champ électrostatique اللي هو destiné seulement les sciences maths. و troisième partie اللي فيها champ magnétique اللي هي destiné PC et sciences maths. Ça veut dire que SVT عندهم غير هذا الدرس هذا البروجيكتيل. دونك إذا بغيتو تعرفوا أكثر على هذا الدرس هذا خليكم معنا. Donc, comme je l'avais déjà mentionné, pour la première leçon في الميكانيك اللي هي les lois de Newton كانت هي ماشي أهم درس ولكن درس ديال لا باز. شفنا فيها les projections ديال les forces، شفنا فيها seulement les projections selon un seul axe اللي هو OX. يعني le mouvement se fait selon un seul axe اللي هو OX. في les mouvements plans le mouvement va s'effectuer selon deux axes هاد المرة. يعني أن الخدمة غتضاعف، غتولي على جوج المرات، البروجيكسيون غتولي على جوج المرات، كلشي غيولي على جوج المرات، لي كوردوني حتى هما. دونك هاد الدرس هذا ما صعيبش ولكن طويل، هذا هو البروبليم ديالو. يعني مثلا كيعطوك ان بوين كيقول لك يعني ان بوين كدير فيها انت صفحه ديال الكتابه باش كيعطوك ان بوين. هذه البي سي سيونس مات 0.5 بوين باش كيعطيوهم صفحه كيف ما غنشوفوا دابا. اذا ندخلوا في الموضوع. étude de la chute libre d'un projectile. Alors الحاجه اللي هي مزيانه في هذا الدرس هذا هو انك غتكون شوت ليبر، يعني غتكون عندك اون سول فورس اكزercer سور هذيك البروجيكتيل، ما يكونوش دو فورس ولا 3. هذه الحاجه المزيانه. شوت ليبر ça veut dire que يعني le projectile ولا le corps il n'est soumis qu'à son poids. وهذاك شوت ليبر فيرتيكال اللي كنا شفنا في الدرس اللي قبل، فهذاك سي ان كا اكسبسيونيل من هاد الشوت ليبر هادي. دونك هنايا غنشوفو شوت ليبر في لو موفمون دون ان بلان مزيان. دونك البروجيكتيل هي ان كور سوليد كون فا تيري دوبوي مثلا ce point là jusqu'à P. صافي. دونك ندوزو دابا نشوفو l'étude de la chute libre d'un projectile. alors اول حاجه هي système étudié. اللي هو بروجيكتيل نسميوها بروجيكتيل. ديك الساعات اي سميه عطاكم في ليكزارسيس راه غديروه بروجيكتيل. بيلون دي فورس. فعندنا غير لو بوا بوحدو اللي هو بيان سور كيساوي 1 فوا جي. alors دابا selon la deuxième loi de Newton اشنو غيكون عندنا؟ غتكون عندنا P égale à la masse du projectile multiplié par son accélération hg. دونك فينالمون شنو غنوجدو؟ غنختزلو ب m اكسيتيرا. دونك غتولي عندنا g égale à hg. alors هادي دابا on va faire la projection sur OX et OY. donc ça va nous donner alors AG نديرو بحال هكذا pour déterminer les coordonnées. donc sur AX sur AY égale à quoi؟ مزيان. donc من هاد l'expression هادي اشنو كدير؟ AG est la même direction que G, la même direction que G et le même sens que G. donc
il suffit de faire la projection de G sur OI et OJ pour déterminer les coordonnées de A. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc G, elle est toujours orientée vers le bas, alors elle a un sens différent de OI, et il s'annule. La projection de G sur OI, il est perpendiculaire à OI, donc sa projection elle est nulle. Donc on a 0. Puisque nous avons deux sens différents, OI a un sens différent de G, donc à ce qu'on a moins G. Alors ça, ce qu'on appelle les coordonnées de AG. Coordonnées de l'accélération. Alors هنايا ضروري انك دير اج هنا و اكس هنا و اي، ما بقاتش ديك القضيه ديال ان اج كتبتيها ولا كتبتي اكس بحال بحال. علاش؟ لان هنايا دابا ولات عندنا دو زاكس صافي، دو زاكس. بيان. الوغ شنو كنعرفوا انه par définition عندنا أن le vecteur d'accélération AG égale à la dérivée du vecteur VG, la vitesse, par rapport au temps. Alors, on en déduit maintenant les équations différentielles du vecteur vitesse VG. Nous avons déjà déterminé les coordonnées de AG, et on connaît déjà que AX égale à dVx par rapport au temps, et dy par rapport au temps égale à y. Donc par primitive, on obtient VG, les coordonnées de VG. Alors Vx égale et Vy égale. Donc AX est égal à 0, donc elle est constante. Donc la dérivée de Vx égale à AX qui est 0, donc elle est constante. Il y a une constante qui est C1. Pour Vy, on a égal à moins G. Égal à moins G. Ça veut dire qu'il y a moins G fois T plus une constante qui est C2. Bien. D'abord, pour déterminer C1 ou C2, alors on détermine C1 et C2 à partir des conditions initiales. Donc d'abord, je vais à t égale à 0. Donc, on a V, alors Vx à t égale à 0, ou on a Vy à t égale à 0.
شحال كيساوي من لي زيكواسيون ديفيرونسيال بعدا ا تي ايكال 0 هادي ما فيهاش لو طون دونك غتبقى هي سي 1 هادي فيها لو طون دونك غتكون تساوي 0 تولي هي سي 2 تولي هي سي 2 دابا نمشيو نشوفو لي بروجيكسيون ديال في اكس يعني ديال في سور في اكس سور اكس ا تي ايكال 0 شحال غتعطينا donc هنا si on fait une projection alors donc si on fait la projection de V à t égale 0 هي في O كانت البروجيكتيل donc si on fait la projection sur OX ولا OI donc كتكون بحال هكذا مزيان دونك هنايا شنو غيكون غتكون عندنا دونك هادي اللي هنا هادي هي اللي غتكون في اكس في 0 اكس دونك هادي هي اللي غتكون في 0 اكس يعني لا بروجيكسيون دو في 0 سور او اكس سور او اي دونك في 0 اكس الوغ هادي كتلاحظوا ان عندنا واحد لونغل هنا دونك هنا عندنا واحد لونغل اللي هي نسميوها الفا دونك هنايا كتشوفوا ان هذا سي l'adjacent, le côté adjacent. Ça veut dire que on va utiliser le cos, le cosinus. Bien, donc le cosinus شنو غيعطينا؟ غيعطينا ان v0x كتساوي هي v0 fois cos ديال v0 fois الكوس ديال الفا. اللي ما فهمش هادشي هذا يشوف لا لوسون ديال لي لوا د نيوتن الدوزيام بارتي راه فيها لي بروجيكسيون يعني بارفيتمون كيف ما خاصك تكون عارفهم. دابا الا درنا البروجيكسيون سور او ايغريك اون فا اوبتينير سا بروجيكسيون سور او ايغريك غتعطينا هادي هي في ايغريك في 0 ايغريك. علاش كنقول في 0 في حيت ا تي ايغال 0 عندنا لا فيتاس اشنا هي ا تي ايغال 0 هي في 0 صافي. الا كنا وصلنا لهنايا مثلا غتكون هي في 1 مثلا هنا غتكون في اس هنا في بي دونك هنا حيت ا تي ايغال 0 هذاك الشيء كنخدم دابا بفي 0 هاد في 0 عندها لي كوردوني ديالها سولون او ايغريك اي او اكس دونك في 0 ايغريك هنايا شنو غتكون الوغ الى هذا درنا ليه ترانسلاسيون ازاحه وجبناه وحطيناه هنا فكتلاحظوا انه يعطيكم لو كوتي اوبوزي ça veut dire que on va utiliser le sinus cette fois là دونك في الاو اي غنخدموا بالكوس والاخرى غنخدموا بالسين. اذا هادشي اللي غنديرو دونك كيف ما قلنا غتكون عندنا ان هاد السي ان دابا اللي غتولي هي في 0 فوا الكوس ديال الفا سي اون كونستانت واخا فيها في وفيها ولكن راها كونستانت ما كتغيرش. هنا ا تي ايغال 0 غتولي عندنا هي شحال هي في 0 فوا سين الفا. بيان donc d'abord les coordonnées du vecteur vitesse sont alors دابا فينالمون نكتبوا ليها في جي وغنديرو في اكس اون فونكسيون دو طون كتساوي هي في 0 فوا الكوس الفا و في ايغريك اون فونكسيون دو طون شحال كتساوي هي موان جي فوا تي اللي شفنا قبيله بلس لا كونستانت و لا كونستانت هي في 0 فوا سين الفا. الوغ هذه هي اللي غنبقاو نخدمو بها. بيان دابا شنو غنديرو اي اون اوسي دابا اون فا يعني ديتيرميني لي فيكتور بوزيسيون لي كوردوني دو فيكتور بوزيسيون او ام. الوغ هنايا اون اوسي دونك عندنا في جي لا فيتيس دونك كنعرفوا ان هاد في اكس فهي اش فهي
dérivée de x par rapport au temps égale, alors Vx هي شحال هي V0 fois cos alpha. وهنا كنعرفوا أيضا أن Vy égale dy la dérivée de y par rapport au temps كتساوي donc Vy شحال كتساوي هنا هي moins g fois t plus V0 fois sin alpha. دونك انا ما درت والو هنايا كنعرفوا غير هاد ديفينيسيون يعني الديريفي دو اكس هي في اكس. الوغ دابا الا درنا باغ بريميتيف اشنو غتكون عندنا on va obtenir OM. alors M c'est un point يعني une position une telle position اللي نقدروا نوصلوا ليها مثلا يعني position اللي هي indéterminée. OM donc كتولي عندنا X en fonction de temps وغتولي عندنا Y en fonction de temps. alors X en fonction de temps إلا درنا البريميتيف هنايا donc غتولي عندنا هي V0 fois cos alpha fois T plus واحد لا كونستانت اللي هي X0 وهنا غتكون عندنا هي moins 1 sur 2 fois G fois T au carré plus V0 fois sin alpha fois T plus Y0 par primitive. De la même façon qu'on a déterminé C1 et C2 dans le vecteur vitesse, on va déterminer aussi X0 et Y0 ديال OM. إذن en les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, alors, عندنا x0 à t égale à 0, شحال كتساوي، وعندنا y0 à t égale à 0, شحال كتساوي. alors نمشيو دابا نشوفوا لا كورف. دونك هنايا ماشي ديما كنبداو من او، بارفوا كيقدروا يعطيكم من هنا من هاد يعني اي غتكون عندها مثلا واحد الاي 2 مثلا 2 متر ولا شحال، تقدر تكون باديه من هنا من اكس، يعني ماشي بالضروره انها تكون من او صافي. غير هو يعني مثلا بحال بوغ لي اس في تي كيعطيهم غالبا من او، بي سي حتى هما غالبا من او، سيونس مات لا سيونس مات كيعطيوهم من هنايا او لا من هنا، دونك كيغيروا لهم شويه. داكوغ دونك ا تي ايغال ا 0 عندنا فين كانت البروجيكتيل سي دون لو بوين او اللي هي دو كوردوني y0 ايغال 0 et x0 ايغال 0. دونك ا تي ايغال 0 عندنا x0 كتساوي y0 ايغال 0. دونك هنايا غنديرو ايغال 0 وهذه ايغال 0. دونك دابا les coordonnées de OM sont alors OM azatek, alors X en fonction de temps et Y en fonction de temps. donc هذه هي V0 fois cos alpha، هذه هي moins 1 sur 2 fois G fois T au carré plus V0 fois sin alpha fois T fois T. Bien. Alors, pour faciliter les choses, on va appeler cette équation-là l'équation 1 ou l'équation 2. Donc d'abord, la deuxième partie où on va déterminer l'équation de la trajectoire.
Alors, pour l'équation de la trajectoire, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'équation de la trajectoire? Alors, c'est tout simplement trouver y en fonction, une équation dont y est en fonction de x. Donc, il s'agit d'exprimer y en fonction de x en éliminant le paramètre t. Ça veut dire trouver l'équation y en fonction de x. Alors, pour trouver cette équation-là, donc on va servir de ces deux équations. Alors, on a c'est t. Donc, on va tirer t et après, on remplace le tout dans y. Voilà. Donc, maintenant, nous avons de cette équation-là une t égale à quoi? Égale à x sur v0 fois cos alpha. Donc, de l'équation 1, on tire t égale x sur v0 fois cos alpha. Bien. Alors, on a dit que l'on remplace dans 2. Dans l'équation 2. Donc, on va la remplacer et on va continuer jusqu'à trouver y en fonction de x. Donc, maintenant, y égale, alors, donc, y égale 1 demi moins 1 demi fois g, alors, 1 demi fois g fois t au carré. Donc, t au carré هي هاد x هادي. t au carré هي x au carré sur هادشي. Donc, غتعطينا x au carré sur v0 au carré fois cos alpha au carré. Bien, plus v0 fois sin alpha fois t. Alors, t, il y a x sur v0 fois le cos alpha. Bien. Plus ça fait تشيليكين. Donc هنايا نشوفوا شنو نديرو هنا. alors هنا شنو عندنا y égale. alors كتلاحظوا هنايا alors x غنخرجها برا غتولي عندي هي moins g sur 2 fois v0 au carré fois cos alpha au carré fois x au carré plus هاد x هادي غنجيبها غنحطها هنا. alors هنا هادي va s'éliminer v0 مع v0 sin alpha sur cos. sin sur cos هي tangente. donc غتكون عندنا هنايا هي tangente alpha. Et là, on a notre équation de la trajectoire. Donc, هذه هي ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire sert à déterminer les coordonnées d'un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a x, l'abscisse d'un point, on peut déterminer y. Et réciproquement, si on a y, on connaît y, on peut déterminer facilement x. Ça fait, si on a x, on peut déterminer aussi t. Donc, l'équation de la trajectoire, elle va faciliter beaucoup de choses.
Bien. D'abord, l'équation هذه, d'abord, on va passer à déterminer les coordonnées de deux points exceptionnels. يعني واحد les deux points اللي هما يا حالات des cas exceptionnels. واللي هما la flèche S ou la portée P.